dimension sa Biblia kanato. Unya pangutana nga naman nga importante nga itong masabtan kining geographical arrangement or setup nga diin gitawag sa Ginoo si Abraham. It is because adunay law nga hinungdan kung ano nga kini nga particular land gitawag si Abraham diha sa Dios. One of the main reason is that nasayod ta nga ang Israel or Jerusalem is a very strategic location in terms of sa panahon nila kaniadto. Kaya nga naman, kinahanglan aron nga wadto ka sa laing continents, moagi gyud ka niining gamay nga lugar sa Israel. So meaning to say, makita sa tibuok kalibutan ang testimony unta sa mga Hudiyo sa ilang relasyon sa Ginoo. Pero makita nato nga sa history sa Bible, wala ka na mahitabo tungod kay naisupak man sila sa Dios. Pero originally mao na intention sa Ginoo nga kanila nga nang iputan sila. Nya in particular kung anong gitawag sa Ginoo, ikaduha nga rason nga gitawag si Abraham sa Ginoo the land of Canaan, it is because adunay laom nga rason ang Ginoo nga kay Abraham na he wants Abraham to learn to be dependent and to trust in God regardless of the place and the provision and the circumstances ng asa siya. So kung atong tan-aw katong mapa kaganina, yang kani mo'y ato ang makita karon. So mapansin niyo nga na ay green area, okay, green area, and the rest are brown. Pamatuod kini nga kanang green area mo na gitawag nila nga kanang fertile crescent. Fertile crescent. Nganong green na siya tungod kay naadi nag-agi ang mga rivers. Okay? Ang mga dagko na rivers sa time ni Abraham. And so probably kaning red mao ni probably ruta ni Abraham bago siya nipuyo sa Haran. And then this somewhere sa Shechem or Canaan area. Kung mapansin nato diya, ang area actually sa tinuod nga scenario kaniya mapa, dili kaayo green na diha. Mura gamay lang ang green. Kaya nga naman, tungod kini nga area is not dependent on water from the ground or rivers. In fact, gamay ra kaayo ang river na diya, Jordan River. Gamay ra kaayo na. Pinakaubos pa gid na siya. It is the deepest part of the earth, no? Kaning Dead Sea, ang tawag nato. Kunya ngit-ngit na diha, dili kayo na siya daghang tubig, abundansya. Pero mora na nag-inusarang tubig diha sa land of Canaan. Kaya nga naman, tungod kining lugar is dependent upon rainwater. Halos kasagaran rainwater. Kanya, mao ni particular land nga gidala sa Ginoo si Abraham. Kaya nga naman, tungod kay he wants to teach Abraham nga ang iyahang provision dili magikan sa water ground or rivers of the land, kundi magikan sa Ginoo gyud. And so that is why sa chapter 12 makita nato nga Abraham was disappointed when he was there in the land of Canaan, nga iyang nakita nga perting ugaha ang lugar. And so kinahanglan masabtan nato ang konteksto sa chapter 12 aron nga masabtan nato ang image or nganong gihisgot kanato kining chapter 13. Unsa may nahitabo kay Abraham. So as a review sa chapter 12 gitanaw nato nga si Abraham transfer from the place where God intends him to be in Canaan, he went on to Egypt. Kaya nga naman tungod kay famine man. Kaya unsa nahitabo kay Abraham, he did not expect na ang land nga gihatag sa iya sa Ginoo uga. O wala siya matanong, way makaon. Ayun na. And so mao nga si Abraham, nag-decision siya na muadto siya sa Egypt, kaning Goshen, mao na siya. Or I don't know kung sa Goshen or sa Memphis in particular. Pero abundansya ang Egypt ani nga time tungod kay di man mahubas ang Nile River. Iti man ang dakuha. And so in terms of agricultural products, kanunay gyud ang ilang abot. So mao na nahitabo. Pero if you notice sa chapter 12, na Abraham, when he went to Egypt, he did not consult God. He did not ask the Lord kung pwede ba siya mato sa Egypt.
In other words, gigamit niya ang iyang common sense or rational thinking tungod kay naay demand sa need in terms of hunger na yung tayo. Tungod kay wa sila yung makaon, kauban niya ang tibuok tribo, iyang pamilya, mga alagang hayop, so on and so forth, pero wa sila yung makuhang abot sa lugar. So kumupundo sila sa Shechem, mamamatay silang tanan diha. Kay wa may wa may makaon. Sa laktong nga pagkasulti pareha sa atong panahon karon, crisis gyud. Ginana kay karon. But Abraham used his common sense nga iyahang adtuon ng Egypt kay didto ra siya maoy pinakaduol. Kay kung mubalik siya sa Haran, piting layo ana, maoy pinakaduol nga pareha sa iyang nakuy-an ang Haran. And so therefore he decided to went on to Egypt. If you notice in chapter 12, when he was in Egypt, Abraham never built an altar to God. Abraham never called upon the name of the Lord. Unlike sa first 9 verses in chapter 12, the moment na niabot siya sa Shechem, he built an altar to God. And then he began to call upon the name of the Lord. Nag-istorya sa Ginoo, mauning lugar ang ako ang ihatag ninyo. Nga makita sab nato na when Abraham was in Egypt, God never talked to Abraham. And so, in a simple term, makita nato diri nga Abraham disobeyed God at that moment. Why? Naman. Tungod kay importante ang panginahanglanon sa iyang physical. Importante ang welfare sa iyang family. Importante ang welfare sa iyang mga relatives. Yeah, lastly and finally, importante nga haruhay or di man siguro haruhay, niyo nato nga stable ang iyang pamilya. Then not only that, kung mapansin nato sa life ni Abraham, God never intended him to live in a house. God called him to live in a tent. Ano naman, temporary ba? Yung kanunay yung iyang life. Whereas, kung dito siya sa Egypt, it tells us in Genesis chapter 12 verse 10, it tells us that Abraham lived in a house. Nindot ang iyang balay dito. Iingon na sa makita nato na sa verb na gigamit sa Lion version ng gamit sojourn. Sojourn means live in a house. Guwapo ang iyang plastada, ang iyang panimalay, plastada, ang iyang pamuyo. Ganahan si Abraham sa Egypt. Pero makita nato na this is not the place where God wants him to be. And so therefore, for a while, Abraham disobeyed God. I don't know how many years it took him to live in Egypt. Pero niabot ang panahon nga ni-intervene na yun ang Ginoo. Kaya siguro may plano si Abraham magawa sa Egypt. Kung ikaw ba siguro ang hayahay na. Kung niya makita nato sa life ni Abraham when he was in Egypt, he became prosperous. In fact, according to chapter 13, he became very wealthy. Ingon na description na makita nato kay Abraham. And so you can be wealthy in a sense, pero makita natin din that he is outside of the place where God wants him to be. And above all, God is never present in this place. So sa may punto de vista din, kung balikan nato ang Fertile Crescent, makita nato that God never intends Abraham to dwell in this particular land, kana mga abundansya nga land. Tawag yun siya sa Ginoo diya sa tunga, niya medyo nihit ang tubig. Kaya nga naman, because God wants him, and God wants him to realize and to reveal himself that he is a God who always provides from heaven. God wants him to depend upon him, that his provision is upon God and upon heaven. Kaya kung ato balikan ang chapter 12, kung nangayo lang yun si Abraham sa Ginoo, kung nihangyo lang siya sa Ginoo, napakanon sila sa Ginoo, samtang naa sila sa Shechem ng lugar nga uga kayo,
I don't think it's the tagahan. Tagahan. But the main problem is that Abraham used his reasoning karon nga tagbuon ang paghinahanglan sa iya. So makita nato in some way or another we can relate to Abraham. Kaya ingon ani man ang ato ang dagan sa kanunay sa usahay sa atong una. Labi na gyud sa panahon sa panginahanglan, una gyud dayon paghimo paagi. Una gyud dayon ang pagpangitag paagi aron natagbuon nato ang atong immediate need. Instead of going directly and asking directly to God about our need. So kung nagtuo ta nga kining Dios nga gisimba ni Abraham, kining Dios nga gipadayag kanato sa Biblia is the same God even up to this moment, then therefore it is not possible. Walay posible sa Ginoo nga kaya usab niya ihatag kanato bisan we are in a barren land, bisan we are in a famine land. Mao nga pangutana kanatong tanan karon ba nga kita nato ang atong economic gapaba na gyud gataas ang tanan labi na ang krudo. Ana ba tay kabalakan ana tungod kay sao na lang. Nanabay alarma na bata may tungod sa atong health, alarma na bata may tungod sa atong family, nanabay alarming worry may tungod sa ato ang kinabuhi. Then I think kining kinabuhi ni Abraham is a rightful reminder to all of us that God is reminding us that what is important is not the place where you are in. Siguro karon nagunahuna namo wala pa sa Pilipinas. Okay? Sa Pilipinas mataas ang krudo. Sa ubang lugar murag normal man, murag wa man sila kabati kung kita gid sumunod ta gituntor gid aning gobyerno nato so manggawas sa diri. Feeling nato we are in a Canaan land na barren and famine. We're always in a crisis. Namo may nga na feeling namo sa Pilipinas murag kanunay way pagkayahay sa Pilipinas kanunay lisod o pag ginabuhi. And isip mga anak sa Ginoo, God is telling us today that it doesn't matter where we are. It doesn't matter if the land nga atong gipuy-an karon is a barren and a famine land. What matters is that God, this is the place where God wants us to be. And so therefore, if this is the place where God wants us to be, then I think it's a matter of asking the Lord for provision. It is an opportunity, perfect opportunity to exercise our dependence and obedience and most of all, faith upon the Lord. Makita na itong life ni Abraham na he has a lot of faith when he responds to God's call. Imagine mo nang harang kalayo-layo niya. Gikan pagyo siya sa Ur. Kaning Ur, by the way, is dool ni kaning Elamites, kaning Susa o kanang Persians. Mao na siya ang Iran karon. So dool guys si Abraham diya. Kanang Persian Gulf, mao na siya nasa unahan na nababa tawag na Strait of Hormuz. Strait Hormuz. Ha? Hormuz. Hormuz. Mao na siya. Yeah. So dool kaya niyang mga lugar na. Yeah, kaning Mesopotamia mao ni Kuwait, Iraq karon ng mga nowadays. And Haran is the Syrian in our time karon. So Abraham, ano na siya, faith to obey God in that sense. From the start, iyang gisunod ang Ginoo sa pagkalayo-layo sa lugar niya, way klaro kung asa sa ibutang sa Ginoo. Pero sa may nahitabo niya, na pag-abot niya sa Kanaan, wa naman siya, wa man niya gigamit ang iyang faith in order to ask the Lord for provision at that moment. So makita na ito diri nga lahit gyud ang panginahanglan nun sa iyan, sa panglawas. Nawabot na sa point nga di ka una mo dangog dayon sa Ginoo. Mangita tag paagi kay gusto nato kanang instant remedy sa atong kagutom. Gusto nato instant answer or kanang bang immediate needs sa ato ang panginahanglan dapat matagbo dayon karon mga adlaw.
It seems to us nga kung mangayo ka sa Ginoo, murag taon-taon pa. It seems to us nga kung mangayo tag kwarta sa Ginoo, murag taas-taas pa ma-prayer yung kinahanglan yan. Natay nga na nga konsepto may tungkol sa Ginoo. Sahay, mo na ma-discourage na, magdamok sa Ginoo tungod kay. Tugay man ang matubag ang Ginoo. Usahay, di yun na siya muhatag. Paantuson na yun niya. Ang pangutana, is that entirely true and correct? Ang pangutana, nga naman nga naay time sa itong kinabuhi, nga dugay, dili nato instantaneous, mabati ang response sa Ginoo layo. I think maybe because God is testing us kung asa yun nakadepende ang ato ang sulay. If we are desperate for God, if we are desperate for our survival that belongs only to God, I think God will respond in an instant. But the only problem and struggle is that that is not our basic attitude firsthand before the Lord. Especially karon na panahon. Ang ka na bang kaya na itong itulong tanan? Naata sa Egypt nga naata na. Naata sa lugar nga naata na makita nimo, mapalit nimo. But I would say God is still a God who is a miraculous God. Because He is the same God yesterday and even until today. So mao na'y tema sa Genesis chapter 12. Kunya last na makita nato sa Genesis chapter 12, Abraham was disgraced by the Lord. He na-expose ang iyang weakness, na-expose ang iyang evil tactics, na-expose ang iyang fear. Ngunit may tabo nga kung kabalo ka nga wala ang Ginoo niya ng lugar, fear will creep in. Tungod kay kabalo si Abraham nga wala ang Ginoo ning lugar and he did not consult God, aduna siya kahadlok karon sa iyang kaugalingon. Ngano man na wa siya mahadlok nga mubiyahe niya ng kalayo-layong lugar. Nga pwede man gyud siya atangan niya ng mga lugar upat yun. Pero ngano man nga with faith he obeyed the Lord. Pero pag-abot sa Egypt, na syudad nga nung taton, hadlok man si Abraham. Throughout his journey, it was first time na ibati siya kahadlok for his very own life. Mao ginay mahitabo kung kabalo ka, wa kay kauban ini lugar. Walay pamalandong sa Ginoo, walay protection sa Ginoo. There is no presence of God in this place. Aside from that, makita nato nga in this fertile crescent area. Kung atong mapansin sa history, makita nato nga mauni mga lugar na kung asa ang mga wicked people nagdwell. Kung asa ang abundance, napo dito ang wickedness. Kung asa ang fertility, napo dito ang evilness. Napo dito ang wickedness. So that is why if God wanted Abraham to be in Canaan, it is because He wants to build a place dependent upon God's provision, dependent upon heaven's rain. And so kung balikan nato si Abraham, hadlok siya tungod kay side siya wala. And it seems to us na mas comfortable siya in living in Egypt. Kasi nga naman, to the point nga kinahanglan pa sa Ginoo nga uyugon gyud ba ang tibuok Egypt aron nga mahimatngon lang si Abraham. And so what happened here is that the Lord inflicted serious disease on Pharaoh's household. Verse 17 of chapter 12. Ako interpretation na ni, ang pangutanan ako na is that nga naman na si Pharaoh na pinpoint niya nga si Abraham ang hinungdan. Muna yung pangutanan diya, wa man giingon yun rin. Wa sa giingon diri that God revealed to him in a dream or in a vision. Ang ako ang interpretation, yan ang interpretation na yan. Maybe
Sa panahon nga nasakit tanan ang household ni Pharaoh, si Sarah lang ang wa masakit. Mao siguro natingala si Pharaoh, ikaw may bago diri pero wa man ka masakit. Kami tanan nag-antos man ining nahitabo karon, nag-pandemic man ikaw wa man ka naigo sa COVID. Mao kami tanan na COVID. And that gave Pharaoh an idea na maybe siya ang hinungdan. Then makita nato diri when the Pharaoh approached Abraham, wala na excuse si Abraham. Kaya kabalo siya, it's from the Lord. Yan makita nato diri na it was the pagan Pharaoh who rebuked Abraham. Nang iyang statement nag-ingon nga, What have you done? Why didn't you tell me that she was your wife? Ang statement nag-imply nga, okay raman unta. Pero nga kinahanglan mamakak ka. Nga imong inon nga imo siya igsuon nga pwede mo kamingon nga imong asawa na. Wa may mahilabot imo. Mao nga nasuko ang Pharaoh, niingon ang Pharaoh nga hawa dili tungod kay dili may gusto og tao na deceiver. May pa ang Egypt, kabalo sila unsa ang moral values or standard na kinahanglan nilang embrace. May pa ang Egypt nga kipakita diri ang Egypt aduna pay set of moral values. The king or the pharaoh is particular with how you tell the truth. Pero makita natin diri si Abraham lied entirely in his stay in Egypt. Why? Because this is his desire to be in the land wherein he experienced abundance and comfort. But we know, and Abraham knew, that this was not the land for him. And so what did God do in this particular passage in verse 20 in chapter 12? He was evicted, he was rejected in the land of Egypt. Ulaw kaayo na itabo nini. Kaya kinahanglang ubanan si Abraham sa sa sundalo sa Pharaoh. Imagine, ang tibok task force Davao nagtapok sa inyong balay kay siguraduhon nga mugawas yun mo Davao City. Niya hantod sa paggawas sa inyo gisundan din mo sa task force Davao. Tanang pulis, auxiliary, si Tiki Imbo, naana siguro diya. Matingala siguro mga tao, sa gibunga tanan nila. Ingani exactly na ito. The Pharaoh summoned all his men to escort Abraham going out of Egypt. What a disgrace. What a disgrace for Abraham. Why? Because he knew that he disobeyed God. That is why in the opening chapter 13, kita natin that Abraham went back to where he should be. Verse 1, went out to Egypt, and then everything he had, tapos ibalik siya sa Bethel, where his tent was actually there. Pero dili na mo itong focus ko ng pagbalik ni Abraham sa Egypt, sa Bethel. Kundi na itong focus ko is that what happened to this man after he went out from Egypt? Kasi adunay sitwasyon nga naitabo din. Unang sitwasyon makita nato diya adunay quarrel among the herdsmen of Abraham. Ya normal gyud siya kay nga naman tungod kay didaghan naman iyang saop, didaghan iyang laborers, didaghan ang iyang wealth, didaghan ang iyang binuhi. And so therefore na sila shortage of the land. Kay kung wa unta dag-an ni Abraham ang iyang mga wealth from Egypt, di siya una magka-problema. Niya makita nato that as the story progress, it was actually everything Abraham carry with him from Egypt, maoy hinungdan sa iyang dako kaayo ng mga problema later on. Niya dinhi nagsugod ang unang problema niya. Unsay unang niyang problema na ay lalis sa iyang relatives o sa iyang mga saop. And so therefore what happened is that adunay serious quarrel within them. So unsa may atong makita diri nga pagtulunan o lesson. So I think this is a reminder to all of us. Kung mubalik gani ta sa Ginoo, kung gikan ta sa
supak sa Ginoo. Gikan ta sa Egypt. Kung mubalik ta sa Ginoo, make sure nga you come back to God with empty hands. Okay, the moment you bring everything with you, ang lisod ka yun. Kunya, doon nag-yung consequence ka. Mauni na hitabog kay Abraham. So the first conflict, dili ta maglisod si Abraham sa pag-manage sa ilahang family or sa ilahang simple wealth kung iyang gibilin ang iyang mga wealth sa Egypt. Pero wala na ito. So makita nato diri on the other side, makita nato nga si Abraham is also attached to wealth. Just like you and I, nga aduna tayo ginatawag nato nga material attachment. Mao gyud ang tinuod sa tao. We can't live without surrounding ourselves with things and possessions. He could have go back to God with empty hands. Kaya nga naman, pwede man siya tagaan sa Ginoo. Pwede gyud ka. Pero wa na una-unaan ni Abraham mabalik sa Ginoo with empty hands. He went back with him, bringing along with him his wealth. What is interesting is that God never rebuked him sa pagdala sa wealth. Pero makita nato na because of this decision, aduna ni siya consequences in his daily life, in his household. So unang lalis na hitabo diha between Lot's servant and Abraham's servant. Now, what happened here is that makita nato na on the other side, Abraham grew in a sense in terms of character. Kung sa'yo nahitabo diya, paglalis niyo si Abraham, dili ta maglalis. Dili mag-part ways para way samok ang atong tungaon ng age. What happened here is that si Abraham, napansin niyo ang gihimo niya, iyang gitagaan og opportunity sila to choose the land first. In a Hebrew culture, ano ni siya, kanang dili ni siya normal, kaya nga naman, ang Hebrew culture, dapat kung kisa itong master, yan, kisa idaran, mo yun ay una mamili. Mo gani ka sa atong time, una yun mukha ang sinyo. Yung priority, yun ang sinyo. Binagi tayo senior priority. So di lang ni sa di ma-practice. Even in time of Abraham. But what happened to Abraham is that he was careful to decide first. And yet, ihatag niya ang opportunity kay Lot. Si Lot, mura magbata ba? Kung sa'yo, kanang bata, pag imong tagaan ang opportunity nga, ikaw pili. Di ba, ang bata, mura excited ka ayon. Kato yung pinakanindot ang iyang piliyon. Siguro ana si Lot na may tapos. Ipagtanaw niya sa ubos. Kinaaman dito ang Sodom and Gomorrah niya. Sodom and Gomorrah sa atong mapa, makita na ito. That was the lowest place. Matingala ka nga, when God gave Canaan to Abraham, He did not give that area. Wala nang ihatag sa Ginoo appeal sa iya. Kining area lang sa Bethel, Hebron ang ihatag. Pero kaning ubos-ubos, kaning sa Dead Sea area, wala na. Mo na gipili ni Lot. Di ba sa video kaganina? Mo na yung area sa Sodom and Gomorrah. Approximately, mo na sa geographical location. Kaya nga naman, according to the passage, it is a description just like Eden. Nga na, kanindot ang lugar. Pero mga lagi na, kung nindot ang lugar, there is also evil and wickedness. Pero wak na, giuna-una ang Lot. Basta kaya niadto sa dito. Kaya yung tanaw, that is the best land na pwede niyang bilhin. So in other words, Abraham let Lot to choose a land between them. Ingon siya, kung iyong pilion ang wala, madto ko sa tuo. Kung iyong pilion ang tuo, madto ko sa wala. Ihatagan niya ang opportunity. Why? Na naman ngayon ani si Abraham? Pwede mo nang mingon siya na, okay, Lot, ako man ang imuang agalon. Okay, diya ka ng lugar, diri ko. Pero he did not do that. Why? Because Abraham, unlike his experience in Egypt, he learned from the Lord that the moment he will decide
where to go, he will be in trouble. Masabtan ninyo ang chapter 12? He chose Egypt, and this time he was careful not to choose a place for himself. Kung sa'y position ni Abraham diri, he wanted God to pick a place for him. That is why when Lot decided to go to the plains of Jordan, it was the moment then that God spoke to Abraham. Pansin niyo na? Diha pa na istorya ang Ginoo kay Abraham. Ngayon siya, go, and this is the land I will give to you. He learned this time never to pick a place for himself. Instead, he wanted God to pick a place for him, because what really matters is that it is where God is leading him. And so therefore, makita natin diri that somewhere at one point in the life of Abraham, he grew by beginning to realize that he needed to trust the Lord. And so mao nga iyahang ihatag ang lugar na diin asa gipiling nila niya mao'y gisunod siya sa lugar nga gipili sa Ginoo nanhag kaniya. Verse 14, the Lord said to Abraham after Lot had parted from him. Nindot kayo na ba? Iulat sa Ginoo, mulakaw si Lot. Bago siya mag-istorya kay Abraham. Grabe ang pagplastar. And shall look around you from where you are, to the north and south, to the east and west. All the land that you see, I will give to you and your offspring forever. Then Abraham went to live near the great trees, verse 18, of Mamre at Hebron, where he pitched his tents. There he built an altar to the Lord. He began to call again upon God, because he knew that this is the place exactly where God wants him to be. Verse 18, I want you to focus your attention in verse 18. The word there, have you encountered the word Mamre? The great trees of Mamre. You know what Mamre means? It actually means fruitful or fruitfulness. And then Hebron. You know the meaning of Hebron? Hebron meaning to say fellowship or togetherness. And so therefore God is calling him to a place where there is constant fellowship with God's presence. Because only in Hebron the presence of God dwell at this moment. That is why God wants him to be in his presence. And he wants Abraham to be in a fruitful place where God designed to be. Pero kung tanaw ni mong lugar, actually, it's actually barren, no? Tagsa lang ang ulan. But it was called fruitful. Kaya nga naman, because the provision in this land does not depend upon the crops of the ground or the water from the ground. But the provision of this land is coming from heaven. God wanted to show Abraham that I will always provide you from heaven. Water, products, ihatag tanan sa inyo. And yet, in the eyes of men, in the eyes of Abraham, it was a barren land. But with God, it is a place of fellowship, and it is a place of fruitfulness. Very interesting. Because what really matters to God in the life of Abraham is that He wants Abraham to be in the place where He is. Sa doon ay lawang na implication kini
Nga ka na, gusto na itong makita. A lot of us are actually in the wrong place. Maybe at the right time, but we are in the wrong place. Kaya nga naman, because we determine the place ourselves. Kunya, just like Lot, kung tag-opportunity to decide kung asa ka mo puyo o kung asa ka mo pundo. I think just like Lot, atong yung pilion ang lugar na sa atong tanaw, sa atong mga mata is full of abundance and very comfortable. Yan naman, nagdasog kita di syudad. Luag man ka yung bukid sa kapalong. No, no. Ano nga, nagdasog kita ni Davao City, nga luag man ka yung bukid sa Quezon Province, or so on and so forth. Ano man? Because this is where the place we want. Given a chance, kung dadun ta sa Ginoo sa lugar na tanaw nimo, dili nindot sa imong pananaw, I don't think we will grab and we will go. Why? Because we want to choose a place for ourselves. And that's our nature. That's our nature. And so the lesson here is that to learn from Abraham that once upon a time he disobeyed God by choosing a place for himself and to establish his family. But after that, he learned from that what truly matters is that it is God who should pick a place for him. Because where God is, there is fruitfulness, and where God is, there is fellowship. So sa may makita nato din ng emphasis here, because the emphasis of God is never the establishment of the land. The emphasis of God is establishment upon His covenant and relationship to men. That is ultimately is the most important for God. Our relationship to Him. Our relationship with the true and living God. No matter where you are, if God is present, there will always be fruitfulness and fellowship. There will always be harmony within our lives. O, nga pangutana ka nato sa atong kinabuhi. Siguro, isa ta sa pamilya ng mutana, na, samok mga ako ako. Tabo mo ingana na pangutana, usahay sa iyong pamilya, samok mo ta. Ano mong murag kapoy kaya ang life? Ano mong murag kanunay taga-bukod? Ano mong kanunay taga-apas? Murag kanunay taga-dali? You know what? I think kung atong pamalandungan ang kinabuhi ni Abraham, simple lang. It is because this is the life we choose. This is the kind of setup we choose sa atong family, sa atong life. This is the kind of complication ang atong gipili. And yet, at the end of the day, we say na, ano mo na yung kinabuhi, Lord? But the truth is that we chose to be in this place rather than allowing God to bring us in a place of fellowship and fruitfulness. Niya baliktad gyud kaayo ang tao diya sa plano sa Ginoo. Ang plano sa tao magpundar sa iyang kaugalingon. Mag-establish sa iyang kaugalingon. Magpaligon sa iyang kaugalingon by the works of our hands. Di ba? Mo na ito ang priority sa lahat. Kamot ta, o sigido ta, kugi ta. Why? Because we want to establish our lives. Pero lahi ang plano sa Ginoo. He called Abraham all his life to live always in tent. Why? Because it is God's plan for him is never to establish a city. Di ba, namatay na lang si Abraham, bakit siya syudad nga nahimo? Kabalubo mo niya, ha? Pero kung balikan niyo ang Genesis chapter 1 up to chapter 11, unsay priority sa tao dito? Building a city, a nation. Ingana. But God called him not to build a city. Then, unsa may sugo sa Ginoo niya kay Abraham? To build his relationship and
dependence upon God. That is why he constantly lived in tents. Because God called him not to establish himself for his own, but to establish himself before God so that he will become a blessing to the nations. Because what matters to God is not what we possess, but how much we depend on him. So I would say, isang pagmataas ni ato ang rodo hantod 200. Andam ra mo niya? Kaya ingon ra ba nga naapay increase? Nagunahuna na ba mo niya na? Okay. So I would say, bisan pagmataas kini atong economic crisis, bisan pag magkalaw ni magkalaw, we will not be shaken. It is because our constant priority is to establish ourselves before Him. And then every provision must be coming from Him. We are not dependent on our possessions and the works of our hands, but we are solely dependent upon the miraculous provision of God from heaven unto us. And this is the same God who provided for him, who called him, and sustained him in his life, and will be the same God to us now at present. And he will sustain us. And so therefore, it is appropriate that we need to realign ourselves back to God, because only and by him and through him we can find security, financial security, and safety and fellowship, and as well as fruitfulness in the presence of God. Daghang salamat Panginoon.